Дайҷа юбкора бин чӣ фазон а 180 сомон то 350 сомон. Шумо меқабин хола ман нишон тем. Ина бин фасон юбкора дихтарам. И ози бисёр мактабда чом насим негуфтаган. Анам лера метонам шумо дихтара дидем. Бе ҳади бад хушран ростига. Уже ба як нигоҳташ маълума ки качество бор хушой буд яруша хола. Суроғара фаҳмондам бозори Корвон даҳум дарвоза магазини элеган магазини Акай Далер рақамҳои савдогара мондагим савдогар духтаро даҷа занак шумо дар WhatsApp ҷавоб метавонед бе ташвиш метонем дар WhatsApp нависен даставка чуноне ки гуфтам духтаро доран нигоҳ кунед куштачои сарафанчикшон чӣ фасон акай ҳам хе меҳнат кардаген да ё тоза турецкие духтаро ба ягон талигаш ба даҷа серша даҷа нишон тим апахе میدیده سریش هم هست نگاه کنید چه فسانه دیدین نه خیلی پایانشون راست کشونه با کیسه دارن اختراع کردین شاگرد فایرو اون اختراع نگاه کنید یخش رو بشه دیدین این مدل هم هسته شنونه که گفتم 180 سومو فارو تا 350 سومو سرفنچکوی تازه турецки شونه اختراع من اینا نشون داجا вибор беҳад калон любой намуд либосар дорани юбкачора бинен бад нишон мед ира пеша бинен чӣ хуша курта мепоша иҷаш хали пешакш беҳад аткурбай кушода ки фасон омадай борои бренди дихтаро нигоҳ кунед тагаш парпарак дора хали расткушони меистада не юбкачои короткишонаи назик нишон тем اینا این فسون بداره این چند سومون میشه 150 هم یوبکا این هم سرفنچک میشه هم یوبکا میشه دخترا نقشم میگیم 200-250 سومون زاویس ای رزمر میشه دخترا کو هم یوبکا میپوشن ایره هم سرفنچک کدا میشه کیفتشون میکشه علاقه سرفنچک میشه خودش دخترا